Hello guys. Kasama kami ng pinsan ko. Kasama kami ng pinsan ko guys. Kasama. Tara. Tara na. No cheating. Tatapusin namin to yung oven na to. Yung tower pala. Yeah, tower and no cheating. No. Oh. Okay. Kakagising ko lang guys eh. Hala. Sampalin kita. Ba't ka nag-cellphone ka agad? Bro, that's okay. Bro, mine is so laggy. 4 AOs. Yeah, nahulog. Yan, nakalagpas na tayo. Ay. Hello guys, bumalik tayo dito sa tulog kasi nahulog ako. Ay. Ang lag. Ang lag na eh. Sobrang lag na sa akin. Kita kita din eh. Pero ang lag sa akin. Yan. No, she won't let me. So, sana wala mong tulog. Inislap ako. Hindi ko naman siya inislap. Nagbablog tayo. Vlog ba to? It's not vlog, it's video. Ay. Ten, 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 ten. Yaka Marimar. Mari. Gok gok. What? Yaka. Super lag. Troll kaya tayo. Super lag naman. Ang lamig sa kwarto. Ito ako nahulog eh sa pink. Sakto. At saka kamarin. Nawawala. Ang pangot ng boses ko kasi minamalat ako guys. Ay. So guys, dark blue yata to. No. Malapit na ako guys.
Malapit na tayo. Oh, dyan. What? Malapit na. I'm color. Ooh, I'm color purple. No, 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 no! Ay, Oy, oy. nahulog ako. Lamiga! No, no, please, no. If it's yellow. No, yay. Okay. Kasi yan na. Reset naman. Ay. Wala na guys, wala na. Ang taas-taas ko na. Nandun na ako sa black. Wala na. Bro! What the shit? Adam. Egg na kaya? Egg na. No. Not yet. Okay, let's go. Guys. Wait. Hey. Bye-bye. Okay. I'm just wondering if you're my Please, cousin. please like He's my my bed. cousin. He's my Please. cousin. He have a Lena. He's my cousin. He have a Lena. Look, so cute, right? Bro, she's my cousin. His name is Ryan. Look. Ryan. Ryan. So, Okay, bye. bye-bye. Baby.